सब भाई और माँ मान मोर जयगुरु। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पाद तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री जगज्जननी श्री बड़मा पाद तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़दा पाद तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। मुझे ठाकुरंकर दिव्य लीला विषय किसी कहबी। दिव्य लीला विषय हूँ भक्त डाकिले भक्ति भरे प्रभु आसती स्वतरे। सतरे प्रभु आसती। प्रभु को डाकिले मन रखी मन पकई मनर मनन कले सतरे ठाकुर शुणती डाक। किंतु से भाया आमको डाकवा पड़ो। प्रकृत कथा है आमर पारंपरिक भक्ति मतवाद कहुए भगवान सबुठ प्रिय है भक्त। भक्तर डाक से शुणती। एने अनेक घटना गल्प किंवदंती भूरी भूरी परिमाण रही। एसबू शुणी पढ़ी जानी कहीं कहीं भावती डाकिले जदि भगवान शुणती तेरे मु जाऊँगी डाकिबी। डाकती भी से मैंने जोर गलारे एथि सहित रोदन क्रंदन आदि चले किंतु शुणती नहीं भगवान। तापर आसे सन्देह जेहेतु भगवान शुणिलेनी तेणु तांकर अस्तित्व पर सबुदिन प्रश्न चिन्ह लगी जाए। से माने निंदुक समालोचना सन्देही तथा सर्वोपरि भक्त श्रेणी अटंती। निजर विफलता भितर अन्य मन में भगवान को अस्तित्व नहीं सन्देह सृष्टि कराइबार लगी पड़ती। प्रकृत पक्ष है निजर भावर गाढ़त्व एक निष्ठता और समर्पण भाव नहीं केवे विश्लेषण करती ना। चाली न जानी बाटर दोष दियंती जेमिति से भली कथा। न्यायर समस्त दोष भगवान को ऊपर लदी दियंती। भक्त एक निष्ठ ही श्रद्धापूर्ण भाव अंतकरण आह्वान कले अवश्य भगवान आसती। यही परिप्रेक्षी में निम्नोक्त घटनाटी उपस्थापित। से जुग थिला सतनाम प्रचार आदि जुग। दीक्षादान अधिकार प्राप्त होगा परठारु विरजा कृष्ण और सीमायतपुर बेसी समय रही पारिले नहीं। ठाकुरंक निर्देश से जाउतिले विभिन्न अंचल को श्री श्री ठाकुर को भावदर्श सदीक्षित करने को लोक मानू जाजन परिक्राम विभिन्न अंचल भ्रमण करने को पड़ूला। एकदा से यात्रा करती नौहाटी। दिल्ली नौहाटी रे जाई पहुँचले रेलकर्मी सुरेंद्रनाथ चक्रवर्ती तांको नाम। राजस्थान रे जाई पहुँचती से दिन सकाळे। सुरेंद्रनाथंकर घर नवद्वीप रे। श्रीमद् भगवतंकर तांकर विशेष पांडित्य थिला। सुगायंग थिले मध्य से सुरेंद्रनाथ सहित आलाप करू करू विरजा कृष्ण स्वभावतः ठाकुर प्रसंग उद्यापन कले। श्री श्री ठाकुर जे स्वयं पुरुषोत्तम परमेश्वर यह साब्यस्त करने को चेष्टा कले। श्री श्री ठाकुर नाम ऐश्वर्य गुणवंतारे दृष्टांत तोली धरिले। विशेषतः तांकर अंतर्जामितर कथा किपरि भयंकर भाव कार्यरत ताहा विभिन्न घटना अवतरण कर प्रतिपादित कले। उभयंकर बेस किछि समय धरी चलिला आलाप आलोचना। ठाकुर अनुकूल चंद्र अंतर्जामी से सबू जानीपारती। से जेउठी जहाँ कले भी ताहा से जानी प्रकृत ठाकुर जानीपारती। आज भी ठाकुर जानीपारुचंती। तुम जोठी भी था जेमिति भी था जो अवस्था भी था जाके यदि मननंद ठाकुर को डाकिबे ठाकुर निश्चिंत शुणुचंती। यहाँ मो निजर अनुभूति मुझे निजे निजे मुझे निजर अनुभूति ठाकुर निश्चय शुणुचंती। विरजा कृष्णकर एपरी कथारे सुरेंद्रनाथ हठात कही उठिले अच्छा विरजा बाबू आपण ठाकुर तो अंतर्जामी ए तिलमंत्र सन्देह ना। या ना उत्तर दे कहल विरजा कृष्ण सत्य के बार सत्य। ताहले आमे एठारे जहाँ कथबार्ता होचे ता मध्ये ठाकुर जानीपारे कि ना कौन कहते। निश्चय निश्चय दृढ़तार सहित उत्तर देले किए विरजा कृष्ण। ताहले तांकु डाकंतु तो। सुरेंद्रनाथ कहते विरजा बाबू को डाकंतु तो। देख आपण डाकरे से आठाक आसुचंती कि नहीं। प्रतिशब्दर आह्वान दे एतक कहीदेले सुरेंद्रनाथ। यही समय श्री श्री ठाकुर सपाश्रद सभभक्त मंडली कलिकतार अवस्थान करुले। सुरेंद्रनाथ एपरी कथारे किछि उत्तर देलनि विरजा कृष्ण। नीरवर कहले से जानती एपरी भावे परीक्षा पाई ठाकुर को डाकिबा अभिधेय। एणु से चुप रहीगले किछि कहले नाई। तांको कथारे भी जवाब देले नाई। सेटार आउरी किछि लोक उपस्थित थिले। विरजा कृष्ण ठारू अनुकूल चंद्र संबंधरे जानुथिले जिज्ञासा करुथिले जुक्ति करुथिले मोटामोटी एमिति भाबरे चालू थिला आलोप आलोचना गपसप। सुरेंद्रनाथंकर प्रस्ताव रे सेठार उपस्थित थिबा अन्य माने भी सहयोग कले।
ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ବିରଜା ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ଅମୂଳକ ଭାବନା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକିବା କେତେ ଯେ ଅବିଧେୟ ତା ଭକ୍ତ ବିରଜାକୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଏପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାପ ବି ମଧ୍ୟ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ମନ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଠାକୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁମର। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କମର୍ସରେ ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଠାକୁର କିଛି ନୁହେଁ, ଅଯଥା ଚାଲିଛି ଭଣ୍ଡାମି। ତାଙ୍କ ମା କାଉଁରୀ କାମପୀଠ କାମାକ୍ଷାରୁ ତନ୍ତ୍ର ଶିଖି କିମିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ। ସେ କେବେ କିମିଆ କରନ୍ତିନି। ସେଥିରେ ଥକେ ପାଗଳ ଧାଇଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ପୁଅକୁ ଠାକୁର ବନେଇ ମା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶୋଷଣ। ଧର୍ମ ନାମରେ ଚାଲିଛି ବେବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଭଳି କହି ଚାଲିଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅପବାଦ ଅପନିନ୍ଦା ସଂଶୟମୁକ୍ତ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ପଳପି ଉଠିଲା। ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସଂଶୟମୁକ୍ତ ସନ୍ଦେହରୁ କୁହୁଳିକାକୁ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ଭଲ ଭାବିବେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ଏପରି କହି ଆଖି ବୁଜି ନାମ ଜପ କରୁ କରୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ବିରଜାକୃଷ୍ଣ। ଏ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୌତୂହଳର ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକ ସେମାନେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଏମିତି କହିକି ଥଟ୍ଟା ମଜା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇଥିଲେ ତ ଜାଣିପାରିବେ ଏମିତି ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। କିଛି ଦେଲେନି ଉତ୍ତର ରାମକୃଷ୍ଣ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଲେ ସେହିପରି। ମନରେ ନାମରେ ମନରେ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ମନର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେ ଡାକି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ନାମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ତ ଏବେ ତୁମେ ଠାକୁର କେଉଁଠାରେ? ତୁମେ ବି ତ ସାଧକ, ତୁମର ବି ଏତେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ନାନା କଥା କହି ସେ ହୁସ୍କାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସଂଶୟ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କହି ପକାଇଲେ ବିରଜାକୃଷ୍ଣ, ମନେ ହୁଅ ଠାକୁର ଏଇ ଶିଆଲଦା ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ବିରଜାଙ୍କ ଏପରି କଥାରେ ଟିକେ ଦବିଗଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ଯାହା ବିରଜା କହୁଥିଲା ତାହା ଠାକୁର ଏବେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି କଲିକତାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶିଆଲଦା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କଥାଟି ସେ ଜାଣିଲେ କିପରି? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗରୁ ଆହୁରି ଆର ପାର୍ଟରେ ଆସିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।